Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire cette leçon, champ magnétique, le champ d'induction magnétique. Donc, c'est un cours qui est destiné pour les étudiants de la fac, mais aussi pour les étudiants en CPGE, en classe préparatoire. Donc, pour simplifier, je parle de temps en temps en arabe et en français. Voilà. Donc, on commence par un peu d'histoire. Donc, il y a ce qu'on appelle une expérience d'Orsted en 1819. Donc, l'expérience, c'est quoi? Quand on un fil électrique, ou quand on des boussoles, d'accord? كنلاحظوا بان هادو كياخذوا واحد لا ديريكسيون. هاد لا ديريكسيون هي لا ديريكسيون ديال الشون مانيتيك تيرستر. Une fois je fais traverser هذاك الفيل par un courant, je vois بان تياخذوا واحد الشكل معين هذوك لي بوصول autour. Donc تيبداو يدوروا حول هذاك الكورون. الى انفيرسيت لو سونس دو كورون تياخذوا لوتر سونس. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'existence du courant va induire justement quelque chose qui fait, si vous voulez, bouger les aimants, les boussoles, de telle manière. La chose qui a été créée, c'est le champ magnétique. Quand le fil est parcouru par un courant, les boussoles se tournent et s'alignent selon un cercle entourant le fil. Si on inverse le sens du courant, le sens du boussole s'inverse. C'est ce que je d'accord? Donc voilà, donc avant l'existence du courant, on a mis le courant, d'accord, qui a le sens là. Pardon, il faut faire une croix ici, d'accord? Ça veut dire le courant, il n'est pas sortant, mais entrant. Une autre expérience, c'est l'expérience de Roland en 1876. Donc, شنو كيدير واحد البوصول كيدير واحد هنا كيدير واحد un disque qui est chargé. D'accord? Lorsqu'il fait tourner le disque, comme ça, la roue, le disque chargé, كنلاحظوا واحد déviation ديال البوصول تياخذ هذا السونس. D'accord? Déviation. Ça dépend على le sens d'orientation ديك la boussole كتاخذ واحد le sens ولا l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? بأن الموفمون ديال هذوك لي شارج c'est celle qui a causé, si vous voulez, لان في الاول واخا كانوا دي الشارج مع البوصول بحال قلتي ما مسوقاش. هنا ملي دورنا دوك لي شارج درناهم موفمون سا اندوي كيلكو شوز كي انتيراجي افيك لي بوصول. ولا رجعنا على ليكسبيريونس اللي قبلات لو كورون هو اللي سي سيل كي ا كوزي لانتيراكسيون افيك لي بوصول. دونك دو هذيك لي شارج كي سون موفمون دونك سيتادير ان كورون. Donc, les charges en mouvement vont modifier, si vous voulez, les propriétés de l'espace alentour. Donc, c'est-à-dire, ils vont créer un champ magnétique. D'accord. La réaction de la boussole dépend effectivement du sens de rotation, du sens du mouvement des charges ou le signe aussi des charges. Voilà, maintenant on sait que le courant ou bien les mouvements de charge donnent naissance à un champ magnétique. D'accord. Donc, on va aller dans le sens de calculer le champ magnétique. Donc, il est donné maintenant la charge qui est en mouvement, comme ça, ici, la charge Q1 en position M1, la charge Q2 en position M2. On va constater qu'il y a une force d'interaction entre les deux. Ça se traduit par ce qu'on appelle la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est qu'il y a juge le terme. Il y a une terme électrique, maintenant la force exercée de 1 sur 2. Donc, il va créer le champ électrostatique. La charge, toujours, il va donner naissance à un champ. Q1 va donner naissance à le champ E1. L'existence de la charge de E va donner ce qu'on appelle la force électrique.
ولكن en même temps la charge Q2 il bouge, donc ça donne naissance à une force magnétique qui se traduit par V2 vectoriel P1 وهذه كلها كتسمى la force de Lorentz. Maintenant le champ magnétique, le champ d'induction magnétique. Donc غادي ناخذوا مثلا point M وغادي ناخذوا واحد la charge qui est en mouvement. Donc d'une manière générale, le champ magnétique créé en M, il va être donné par cette formule là. D'accord? B est égal à 1 sur 4 P epsilon 0 C au carré QV PM sur M à la puissance 3. وهنايا عندي un produit vectoriel. Je peux débarrasser de epsilon 0 en considérant ça. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai. C au carré fois epsilon 0 mu 0, ça donne 1. Donc mu 0 c'est égal à 1 sur epsilon 0 C au carré. On va voir de la forme. La dimension de mu 0 est donnée par ça. La valeur de mu 0, on a le terme. L'expression de B n'est valable que dans le cas où les particules se déplacent à vitesse très inférieure à P. Donc, l'étude c'est une étude qui est non relativiste. خاص ضروري هذيك لا فيتاس تكون très inférieure à P. لحقاش إلا مشيت حتى كانت لا فيتاس قريبة للسي غادي ندخلوا في une autre théorie, ça s'appelle la théorie de champ, qui sort du cadre du programme, c'est pas au programme. D'accord? Donc, il y a une condition, c'est que la vitesse soit très inférieure par rapport à C. Donc, ça تكون بعدا inférieur à 6 sur 10. D'accord? وهذا ça s'appelle le magnétostatique. Donc, cette l'expression, puisqu'il y a une vitesse, il va dépendre du référentiel. Si je change de référentiel, le mouvement, la vitesse va changer. D'accord? وهذا بيتا il diminue en 1 sur E carré بحال E كما شفتوا في le champ électrostatique. B il est perpendiculaire puisqu'il est sous forme d'un produit vectoriel, il va être perpendiculaire à V à R. D'accord? Donc voilà, il va définir ce qu'on appelle un dièdre direct. Ou B est une grandeur axiale, ça s'appelle grandeur axiale ou pseudo-axiale. Donc grandeur axiale, par opposition, les grandeurs polaires. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle les vrais polaires. Donc, بالنسبة لهاد لي نوسيون هادو غادي ان شاء الله عن قريب غادي ندير واحد الفيديو نتكلم فيهم اشنو هما لي غروندور اكسيال وشنو هما لي غروندور vectoriel. Pour l'instant, retenez que puisque B il est défini à partir d'un produit vectoriel, donc c'est une grandeur qui est axiale, ou pseudo-vectoriel. À l'axe من E, le champ E c'est un vecteur polaire ou bien un vrai vecteur. وغادي نشوفوا هذا الشيء غادي يكون عنده علاقه على بداك المسائل ديال لا سيميتري. Donc le sens ديال B il est défini par les trois droites, les trois doigts. D'accord? ديال la main droite ولا ce qu'on appelle le tiers bouche. كنديروا دونك هذا تنديروا كي في ار وتعطيني هذا هو بي ولا التيغ بوش. L'unité, c'est le Tesla. Aucun stimulon parfois le Gauss avec un Tesla égal à 10 à la puissance 4 Gauss. وهذه مسألة معروفة بأن la Terre crée un champ magnétique. Un champ magnétique اللي هو faible. En France مثلا عندنا 47 microtesla. Donc c'est faible. D'accord? تكون عنده deux composantes, عنده composante horizontale وعنده اللي هي de l'ordre de 20 microtesla. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre c'est comme un aimant, بحال واحد un aimant qui va créer un champ magnétique. وهذا الشامp magnétique terrestre معروف بأنه il protège la Terre contre des particules néfastes. Donc c'est un bouclier si vous voulez. Magnétique qui protège notre Terre. كاين عندنا مثلا لي زيمون اللي كنستعملوا مثلا سي فيبل 10 ميلي تسلا. كاين الشون مانيتيك انتونس توصلوا حتى ل 34 تسلا ولكن افيك واحد الكورون اللي هو فور. كاين عندنا لي سوبرا كوندكتريس توصلوا حتى ل 10 تسلا.
وعندنا اللي كثير بزاف هما لي طوال انوترون. دونك لي طوال انوترون في الانتيريور ديالهم كاين ان شون مانيتيك تري انتونس اللي هو 10 على بويسونس 8 تسلا. دونك ترانسفورماسيون دي فيكتور اكسيال. دونك كيما قلنا دونك فيكتور سي ان فيكتور اكسيال بسودو فيكتور. دونك غنشوفوا لي ترانسفورماسيون ديالو بالسيميتري. Un vecteur axial se transforme comme un vecteur polaire par des opérations de translation ou de rotation. Dans le cas d'une symétrie par rapport à un plan, B se transforme à l'opposé. B il est défini par le produit vectoriel. Donc il est السيمتري ديالو par rapport à le plan غادي يعطيني un autre sens. علاش؟ لان هاد خلاص هاد الفيكتور هادي غادي يبقى عندنا نص السونس، ولكن هادي غادي تغير لها لو سونس لان بحال المغوار. دونك تشونج عليها السونس. نفس الشيء هنا كذلك. داكور هنا دونك هادي فاش تكون كوم سا السيمتري ديالها غادي يكون بالعكس. دونك فوالا غوتوني كو لي سيمتري يعني بلان بحال هكا ترانسفورميو توجور لو شون مانيتيك لاكس. داكشي علاش قلنا سي ان بسودو فيكتور، سي با ان فري فيكتور مي سي ان بسودو فيكتور. سي لا سورس دابا. وكاين واحد لا لوا تتسمى لا لوا دو كوري، ان السيمتري ديال لا سورس كنصيبوها في بي، كنصيبوها في الريزولتا سي لا كوز اي ليفي هو الكرياسيون دان شون مانيتيك. Si la source possède un plan de symétrie, alors B est perpendiculaire à ce plan. Il sera certainement perpendiculaire. Voilà. علاش؟ لأن في هذه الحالة هذه لاحظوا في هذه الحالة الثانية في هذه الحالة B احتفظ على المنحى ديالو. داكور. دونك فاش يكون عندي ان بلان دو سيميتري مثلا هذا الفيل هذا عنده ان بلان دو سيميتري هذا، دونك بي غادي يكون اورتوغونال ليه. اما هذا البلان الزرق ماشي ان بلان دو سيميتري، هذا تسمى ان بلان دونتي سيميتري. يعني علاش؟ لان الفوق الكورون طالع فوالا هذا طالع دونك باش يكون سيميتري خص الا كان هذا الكورون طالع خص هذا الكورون يكون نازل. دونك بالنسبه لهذا لو كورون البريزونت donc on peut utiliser la coordonnée cylindrique. شنو هما les coordonnées cylindriques؟ هما 0 و في و 0. دونك كنشوفوا بان par orientation le fil ne change pas. Donc ما كيوقع والو. donc ça veut dire B il ne va pas être dépendre de phi. donc ما غاديش تعلق بفي لان لونغل دو روتاسيون. وكذلك باغ ترانسلاسيون الى اعتبرنا فيل انفيني، الى اعتبرنا ان فيل انفيني دونك بي فا با ديبوندر دو زد. دونك اش يبقى عندنا؟ تيبقى عندنا بي عنده علاقه فقط بغو. هذا فيما يخص لا ديبوندونس. غنشوفوا دابا لو سونس ديال بي فين غادي. اشنو عندي؟ تو بلان بيربونديكولير اي ان بلان دونتي سيميتري. هذا البلان بيربونديكولير دونك بي غادي يكون كونتيني فيه. تو بلان كونتونون لو فيل اي ان بلان دو سيميتري دونك بي غادي يكون اورتوغونال عليه. دونك بالتالي بي غادي يكون سولون او في. داكور. دونك بالتالي عرفنا بان بي il va dépendre de rho mais il va être selon au phi. Voilà donc هنا دونك نشوفوا مثلا نوتر اكزومبل. دونك شفنا دابا هنا شفنا فيل ريكتيلين. غنشوفوا سبير سيركولير. ها هي سبير عندنا كيدور فيها واحد السبير بحال واحد الخاتم وكيدوز فيه ان كورون. دونك شنو عندي هاد البلون هذا سي ان بلون كوا. هذا سي ان بلون دو سيميتري ولا دونتي سيميتري؟ سي ان بلون دونتي سيميتري. هذا الزرق علاش؟ لان هذا الكورون غادي يبقى من هنا غيكون باش يكون سيميتري خص الكورون يكون جاي، ولكن الكورون غادي يبقى غادي توجور كوم سا. دونك سي ان بلون دونتي سيميتري. دونك بي دوا ابارتونير لهذا البلون. بار كونتر هذا لو فيغ هذا البلون اللي هو خضر هذا سي ان بلون دو سيميتري. دونك بي دوا تيت اورتوغونال عليه. دونك بي غادي يكون في هذه لا ديريكسيون. الفوق غادي يكون كوم سا والتحت غادي يكون كوم سا.
présente une symétrie cylindrique et convient à nouveau d'utiliser le cordon cylindrique. كنديروا بنفس الطريقة. هنا إلا درنا une rotation autour de l'axe, il n'y a pas de changement. Donc, il ne va pas dépendre de phi. Il va dépendre donc de ρ et de z. وهذا الشيء اللي قلنا دونك قلنا البلان دو سيميتري دونك غادي يبقى ليا بي غادي يكون كونتيني في هذا غادي يكون في هذا البلان دونك غادي يكون bien sûr il va dépendre de ρ, ça dépend de la position dialo, il va dépendre aussi de z. D'accord? Ça il قلنا voilà il هضرنا على le plan d'antisymétrie. ولكن تنجيو تاني le plan perpendiculaire à l'axe vertical passant est un plan de symétrie. Donc B il est perpendiculaire à ce plan. Donc nécessairement B غادي يكون selon OZ. هادشي اللي قلت. d'accord غادي يكون selon OZ. لأن علاش عندي plan contenant l'axe vertical. هذا c'est un plan d'antisymétrie. Tout plan contenant l'axe vertical passant par le centre est un plan d'antisymétrie bleu. Donc غادي يكون B داخل فيه. donc إلا كان داخل فيه غادي يكون عنده جوج، غادي يكون إما لأن غيكون عنده إما عنده أورو ولا أوزيد. Voilà, donc تنجي تاني كنشوف le plan perpendiculaire l'axe passe par le centre. Donc c'est un plan de symétrie. Donc B il est perpendiculaire à ce plan. في الآخر ما كيبقاش عندي هاد أورو، تيبقى ليا B غادي يكون toujours il est selon OZ. Voilà, principe de superposition. Climat électrostatique, donc le champ électrostatique maintenant créé par plusieurs charges, c'est la somme. Donc, le champ total, c'est la somme. La même chose. بالنسبة إلا كانوا عندي plusieurs particules en mouvement avec une vitesse, chaque particule PI à la vitesse VI, le champ magnétique total, ça va être la somme, la sommation comme ça. Voilà, pour une distribution qui est continue, donc مثلا اعتبرت واحد une densité volumique de charge mais qui est en mouvement ρ, donc je vais le champ électrique comme ça. De même غادي نصيبو غادي نديرو غادي نعوضو هذيك لا سوماسيون هادي غادي نعوضوها بانتيغرال تريبل. داكور يولي عندي ان انتيغرال تريبل، ولكن cette fois-ci je vais remplacer par une densité de courant et non pas une densité de charge. D'accord? Parce que je veux donc pour trouver ça, qu'est-ce qu'on va faire? غادي نجيو غادي نعتبر مثلا واحد الكيوب ولا واحد الفوليوم صغير de volume de temps وفيه des particules مختلفين qui se déplacent. donc chaque particule عندها vitesse ديالها وعندها densité ديالها، densité volumique ديالها. donc غادي يكون عندي وعندها charge ديالها. donc غادي ندير la sommation ديال ρ fois Q fois V alpha. هاد لو تيرم هذا كله غادي يكون une densité de courant. D'accord? Il va être une densité de courant. Donc, je peux dire dans ce cas l'expression du champ magnétique, ça va être quoi? Ça va être μ0 sur 4P, le terme constant كنخرجو. Et je remplace فاش كندير la sommation، فاش كندير هذيك ندير la sommation كيمكن ليا QV فاش كنملتيبلي باغ ρ بويسك عندي une distribution continue كنصيب هنا الجي وكنانتيغري على هذاك الطو tout simplement. d'accord? نصيب هنا الجي. donc هاد الغولاسيون لا ان انالوغ ا سا il suffit de remplacer ρ par G وهادي par μ0 sur 4P ولكن غيكون عندك un produit vectoriel. d'accord? يكون عندك un produit vectoriel parce que B est un vecteur axial. loi de Biot-Savart. donc je considère un circuit fermé مثلا filiforme مثلا circuit comme ça. إلا كبرنا هذا السيركوي هذا كيولي فوليميك comme ça. donc V dt ça va être dl وهذيك d temps ça va être ds fois dl.
où G il est parallèle DL, puisqu'il y a un courant comme ça, il circule. Ou bien sûr, ça va être parallèle DS, le DS va être sortante ici. بالنسبة لهاد latéral, là c'est nul بطبيعة الحال. Donc هذيك l'expression voilà عندي هاد l'expression ديال G غادي نعوضو فيها bien sûr هذيك G داك الانتيغرال غادي نقسم الانتيغرال على لو سيركوي وغادي نانتيغري على داك السيرفاس لان غادي ناخذ هذا بحال غادي نقسمو لقطع صغيره داكور دونك تنانتيغري على داك السيرفاس تنغومبلاسي ديك جي اكسيتيرا داكور وهذا كله هذا الترم هذا سي كوا هذا الترم هذا سي ان كورون لأن جي دي اس سي ان كورون اي دونك غيبقى ليا اي دي ال و دي اي اون كونستانت يمكن لها تخرج و تيبقى عندي لانتيغرال سور لو سيركوي داكور دونك ما بقى والو اي دزت من اون ديستريبيسيون فوليميك pour simple une distribution volumique pour une distribution linéique. Une distribution linéique, ça veut dire lorsqu'on va négliger deux dimensions devant une seule dimension. Puisque les circuits électriques sont en fait linéaires, ce sont des lignes. D'accord? Donc, on a 3 par 1 وتيولي fermé لأن ما كانش fermé le courant غادي يكون nul وهاد G تتولي هي tout simplement IDL. وتنصيب هاد لا فورم هادي تتسمى formule de Biot et de Savart. C'est un outil de calcul très important. C'est un calcul pour les circuits qui sont fermés. Pour un conducteur considéré comme infiniment mince, le champ est nul en R égale 0. Donc, on peut calculer le champ pour R égale 0. Donc, on va faire les calculs maintenant en utilisant la loi de Biot de Savart pour un courant créé par un fil. Donc, l'analyse de symétrie qui m'a dit, donc, il a donné tout plan perpendiculaire est un plan d'antisymétrie, perpendiculaire à ce fil, tout plan continuant, c'est un plan de symétrie. D'où on va trouver que B va être fonction, va être selon phi. Il ne dépend que de R puisque nous avons invariance, et on a considéré bien un fil infini, invariance par translation selon OZ, donc ne va pas dépendre de Z, invariance par rotation ne va pas dépendre de phi ou la θ, donc il va dépendre فقط de R. D'accord? Donc les considérations de symétrie. Maintenant le calcul. Pour faire le calcul, on considérer un élément صغير DL, DL. Donc هاد DL اشنو فيه واحد الكورون DL صغيور حتى هو هذاك DL غادي يكري ليا هاد ليليمون هاد لو شون ماغنيتيك élémentaire d'après la loi de Biot de Savart. Donc هذا donc اشنو خصني نانتيغري. Je sais déjà بان le champ il est selon phi. Donc je dois faire la projection de ça pour simplifier ما نكثروش الهضره باش هذا غادي نديروا لي la projection selon phi. D'accord? Donc B هو داخل هنا باش نديروا لي لا بروجيكسيون او في دونك غادي ندير هذا بعدا هذا سي ان برودوي سكالير دونك غادي ندير لو موديول ديالو دونك صافي لو موديول ديال دي ال هي دي ال الموديول ديال ار هي ار وغادي تعطيني السينوس ديال لونغل اونتر لي دو. اشنو هي لونغل اونتر لي دو بويسك عندي هنايا تيتا دونك هاد لونغل هادي اش غادي تكون هي هنا سي كوا ça c'est P sur 2 moins θ وهنا كل هذه هي P donc P moins P sur 2 moins θ entre parenthèses غادي يعطيني هي P sur 2 plus θ هي السينوس وهذا يعطيني الكوسينوس. ودابا شنو خصني ندير؟ خاصني نعوض لان عندي هنا بزاف ديال لي فاريابل خصني نعوض يبقى عندي فاريابل واحد باش يمكن لي ندير الانتيغرال لانني تنانتيغري على سميتو انتيغرال سامبل. Donc, كنحاولوا نكسبريميو L كنحاولوا نكسبريميو هاد لا ديستونس L اللي هي HP نو باردون HP هاد L وكان ça fait en utilisant θ ça fait HM HP هي HM fois tangente θ donc ça fait HP ça fait R tangente θ وكندير DL تا هي
DL HP هي L دونك تندير DL كنديفيرونسي هذا طونجون تيتا هي واحد على كوسينوس كاري دونك لا ديريفي لا دي تيتا و ار حتى هي ار كوسينوس تيتا وكنعوض بما ان DL و R sont perpendiculaires donc toutes les dB correspondent aux différentes DL sont de même sens يكون عندهم le même sens صاي ما بقاش عندي مشكل دونك كنجيو كنانتيغري بهذا كندير لانتيغرال بويسك عندي الفيل انفيني دونك تيتا غادي تكون الفاريات تيتا من هنا لا كبرت هنا ولا كبرت هنا غادي تكون الفارياسيون ديالها entre moins p sur 2 p sur 2 tout calcul fait je vais trouver cette forme là مي 0 issu de PR وداير هاد لا فورم فايتين شفتو في الليسي donc ça c'est pour un fil infini maintenant on passe pour calculer le champ magnétique créé par donc on a calculé le champ magnétique stratégie on va diviser le spire on va prendre un petit élément DL ce DL va donner naissance à DB DB est donné par la relation de Biot-Savart et DL vectoriel R avec R c'est ce vecteur là sur R à la puissance 3 et on va faire une analyse de symétrie d'accord pour déterminer le sens de B d'accord on va trouver donc si par exemple je choisis par exemple symétrique de DL, donc si je considère plusieurs DL, DL1, DL2, DL3, etc. Donc chaque élément va donner naissance à un élément de DB. Donc je vois que les différents DB sont sur une cône d'ouverture P sur 2 moins alpha. D'accord, ça c'est alpha, donc P sur 2 moins alpha. Donc par symétrie, les composantes perpendiculaires à l'axe selon Oro s'annulent alors que les composantes parallèles à l'axe OZ s'additionnent sur B et parallèles à l'axe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je considère l'élément, DB1 ici. Il a considéré l'élément symétrique dialogue à DB. Donc si je fais la somme, je vais avoir le terme il va s'annuler avec qui est en haut, il va s'annuler avec ce qui est en bas. Ça veut dire la résultante sera portée par l'axe OZ. De même si je fais pour DL4, etc. D'accord? Donc le résultat c'est que B sera porté par EZ. Donc en tout point on voit que DL il est perpendiculaire à DR. Donc ça veut dire le module sinus P sur 2 ça me donne effectivement ça va me donner mu0 i dl sur 4p r carré. Avec R, c'est quoi? C'est R sinus alpha, regardez, ça c'est alpha, et ça c'est R. Donc je vais avoir R sinus alpha. Voilà, R. Je veux grand R, donc ça fait petit r fois sinus alpha. Je remplace ici petit r par ça. D'accord, petit r, ça fait grand R sur sinus alpha. Je le remplace ici, je vais trouver cette forme. Et je vais sommer, d'accord, donc l'intégrale sur le spire. Je vais avoir cette forme-là. Et puisque ce terme-là, et puisque on vient de dire que tous les champs seront portés par OZ. Donc je vais faire la projection sur l'axe OZ. Donc la projection va me donner sinus alpha. Donc puisque alpha est constante, parce que si je fais varier DL, je vais toujours alpha, je vais trouver le même alpha. Donc c'est une constante, il va sortir. Tout ça va sortir, il va rester DL. L'intégration DL, puisque c'est une cercle, ça donne 2PR. Donc je vais simplifier le R, et 2P, je vais avoir ça. Donc, comme alpha, ce n'est pas un donné de problème, on peut remplacer alpha par, tout simplement, parce que cette distance est constante. Donc, je peux remplacer sinus alpha par, tout simplement, sinus alpha grand R sur racine carrée de Z carré plus grand R carré.
ou bien je la laisse comme ça. D'accord? Donc voilà, à la fin, je vous donne quelques lignes du champ d'induction pour un aimant. Donc toujours, il sort comme ça. Aussi pour inspire. Donc si je vois, si on voit ici, on voit le pôle, on voit le pôle nord. Ici, on voit le pôle sud. D'accord? Ça est tout simplement parce que l'orientation du courant ici. Ici, le courant est orienté comme ça. Donc, c'est comme si j'ai un aimant, d'accord, où j'en ai en bas, j'en ai S. Ici, le sens de courant, c'est comme ça, c'est comme un aimant où j'en ai ici le pôle sud. Donc, pour solénoïde, d'accord, donc les lignes de champ, ils vont avoir cette forme. Voilà. Voilà, donc ainsi prend fin, ça c'est la première partie. Donc, je vous donne rendez-vous pour voir la deuxième partie après. Donc, Inch'Allah, donc on va faire la deuxième partie concernant les relations locales, concernant la loi d'Ampère et les relations constitutives du champ magnétique. Merci, à la prochaine.